Hay muchas Hallelujah. barreras, perdón. There are many barriers. Hay muchas barreras. One of the barriers to the exercising of our grace, Una de las barreras para ejercitarnos de nuestra gracia, number one, is a wrong attitude. número 1, es una actitud errónea. Number two, the lack of opportunities. Número 2, es la falta de oportunidades. Number three, the lack of resources and help. Es la falta de recursos y salud. Number four, Número wrong 4, location. el lugar equivocado. Number five, Número 5, the lack of respect and value. la falta de respeto y valores. And number six, how Número we seis. see our beginnings. Número 6, cómo vemos nuestros comienzos. Now, these six barriers that I'm talking about Estas 6 barreras de las que estoy hablando are interrelated. están relacionadas. And so, where you see one, Entonces, donde veas una, you may also see that there are one or two other of these same barriers vas a in ver force que or hay in una o operation. 2 o 3 barreras en operación o que están activas. Because the devil is very smart. Porque el diablo es muy inteligente. He doesn't come single-handedly. Él no viene con solamente una cosa. He comes with a troop. Él viene con una tropa. So that when he misses you here, the other one can get you. Para que cuando él te esquive tú lo esquives por un lado, él viene por el otro lado. If the second one doesn't get you, he's sure the third one will get you. Si el segundo no le da, él está seguro de que el tercero sí le dé. And so the enemy always works in troops or groups. El enemigo siempre trabaja en tropas o en grupos. So these barriers may operate together. Estas barreras tal vez operan juntas. But when you have all six of these barriers working against you, Pero cuando tienes 6 de estas barreras trabajando en tu contra, then you need the grace of God indeed. entonces necesitas la gracia de Dios verdaderamente. Hallelujah. Amén. Hallelujah. Amén. And so we are going to talk about number one, wrong attitude. Vamos a hablar de la número 1, la actitud errónea. God can give us His grace. Dios nos puede dar su gracia. We may know that we have the grace of God upon our lives, Sabemos que tenemos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. yet we will not be able to operate in that grace to the maximum Entonces no podemos operar en esa gracia en lo máximo. if our attitude towards that grace Si la actitud hacia esa gracia and to others is y a not good. otros no es buena. So it is important Entonces es importante that we maintain the correct attitude que mantengamos la actitud correcta in every area of our lives. en todas las áreas de nuestra vida. When we talk about the wrong attitude, Cuando hablamos de la actitud errónea, we realize that our attitudes nos damos cuenta que nuestra actitud may be dependent upon our perception, va a ser dependiente tal vez de nuestra percepción, our understanding nuestro entendimiento of the person we are dealing with or the situation we are dealing with. de la situación con la que estamos lidiando. Our attitude can also be impacted by our motives, Nuestra actitud también puede ser impactada por nuestros motivos, our reasons for doing the things that we do. las razones por las cuales hacemos las cosas que hacemos. Our attitudes can also be impacted by the kind of understanding we have about our gifts and how to use it. Nuestra actitud también puede ser impactada a través del entendimiento que tengamos de los dones que estamos tratando de usar. And of course, our attitudes flow from our hearts. Y nuestras actitudes también fluyen de nuestro corazón. And so if we can get our hearts right, Si podemos mantener nuestro corazón correcto, our perception, our understanding, our motives nuestra percepción, entendimiento, motivos can also be made right.
también se pueden hacer bien. So if we want to walk in the grace of God, Si vas a trabajar en la gracia de Dios, if we want to see more of the power of God in our lives, si vas a ver más del poder de Dios en nuestras vidas, we must learn to change our attitudes. debemos aprender a cambiar de actitud. It is only when we overcome this barrier Es solo cuando sobrepasamos esta barrera that we will be able to see more of the grace of God in our lives que vamos a poder being made ver más de la manifest. gracia de Dios en nuestras vidas manifestarse. And sometimes we look at these things Y a veces miramos estas cosas and we take them for granted. y las ignoramos. But God doesn't want us to take them for granted. Pero Dios no quiere que simplemente las ignoremos. He wants us to take them seriously. Quiere que las tomemos serio. God's grace is given to us for a purpose. La gracia de Dios se nos da a nosotros por un propósito. And one of the things I want us to understand Y una de las cosas que quiero que entendamos is that grace is activated es que la gracia se activa by the word of God. por la palabra de Dios. The grace that is in you La gracia que está en ti is activated by the word of God. se activa por la palabra de Dios. And so what the enemy will attack Entonces, lo que el enemigo ataca is the word that God gives you. es la palabra que Dios te da. And when he attacks that word, Y cuando él ataca esa palabra, the only way you can survive la única manera que puedes sobrevivir is your attitude. es tu actitud. Hallelujah. It's our attitude. Es nuestra actitud. Because the enemy will always attack the word. Porque el enemigo siempre va a atacar la palabra. The word of God is the seed in our lives. La palabra de Dios es la semilla en nuestras vidas. God's grace comes to us through his word. La gracia de Dios viene a nosotros a través de su When palabra. God's word comes to us, Cuando la palabra de Dios viene a nosotros, the seed of that grace is sowed in us. la semilla de esa gracia se vende en está plantada en nosotros. That seed must grow Esa semilla debe crecer and bear fruit. y dar fruto. So if that seed does not grow, Si esa semilla no crece, then there will be no fruit. entonces no va a haber fruto. And whether that seed of God's word grow or not Y aunque esa semilla de Dios crezca o no, is heavily dependent upon our attitudes. es dependientemente sobre su actitud. Let's turn our Bibles to Matthew 13. Vamos a Mateo 13. Matthew 13. Mateo 13. We're talking about the parable of the sower. Habla sobre la parábola del sembrador. It says, then he spoke many things to them in parables, saying, behold, a sower went out to sow. And as he sowed, some seed fell by the wayside, and the birds came and devoured them. Some fell on stony places, where they did not have much earth, and they immediately sprang up because they had no depth of earth. But when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. But others fell on good ground and yielded a crop, some 100-fold, some 60, and some 30. He who has ears to hear, let him hear. Hallelujah. So Jesus is talking to the multitudes. Jesús habla a las multitudes. And he explains to them in parables. Y él ha hablado con ellos en parábolas. He tells them the story Les dice esta historia of how a farmer went out to sow his seeds. de cómo un sembrador fue a tirar sus semillas And they fell on various different kinds of soils. y cayeron en diferentes tipos de suelo.
And it says, he who has an ear, let him hear. Y dice, aquel que tiene oído, que oiga. So it takes discernment. Toma discernimiento, It takes effort toma esfuerzo to understand what God is saying. para entender lo que Dios está diciendo. I want us to really understand this Quiero que verdaderamente entendamos esto, because our lives depend on this. porque nuestras vidas dependen de esto. We have discovered previously that grace is what makes us who we are supposed to be. La gracia es quien nos hace los que deberíamos ser. So if the grace of God is not allowed to do its work in us and through us, Si la gracia de Dios no puede hacer su trabajo en nosotros y a través de we nosotros, can never become the people that God wants us to be. nunca podremos ser las personas que Dios quiere que seamos. And so in verse 18, Jesus begins to explain to them. Jesús empezó a explicarles a ellos en el 18. And when you look at this, you will understand that Jesus is talking about attitude. Y cuando ves esto, estás sabiendo que Jesucristo está hablando de la actitud. It says, therefore, verse 18, it says, 18. therefore, hear the parable of the sower. When someone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. Hallelujah. Amén. It says, this is he who receives seed by the wayside. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Our attitude, we have learned, Nuestra actitud, hemos aprendido, is based on our understanding. se basa en nuestro entendimiento. If you don't understand a situation, Si no entiendes una situación, if you don't understand what is said, si no entiendes lo que se dice, if you don't understand the word of God that is being spoken to you, si no entiendes la palabra de Dios que se te está hablando, that will ignite the grace of God that has been sown in you. encenderemos la gracia de Dios que está en ti. Bible says La Biblia dice, the wicked one comes and steals the word. el maligno viene a robarse la palabra. That means your attitude Significa que tu actitud is that you don't care. es que no te importa. You don't make any effort to understand what you hear and Tú the no reasons haces ningún esfuerzo para entender lo que escuchas how some things are happening the way they are. y cuáles son las razones por las cuales ciertas cosas están pasando de esa manera. So we need to understand the word of God, Debemos entender la palabra de Dios, because the word of God is coming into our lives to ignite and activate Porque the grace of God in la our palabra de lives. Dios está viniendo para encender. The Esa word of gracia de God Dios. may come to activate your healing, La palabra de Dios tal vez venga para activar tu sanidad, your breakthrough, your blessing. tu sanidad, tu solución, tu bendición. The word of God may come to ignite wisdom. La palabra de Dios vendrá para darte sabiduría, But if you don't understand, pero si tú no entiendes, the enemy comes and steals that word. el enemigo viene y se roba esa palabra. And so you have nothing. Y entonces no tienes nada. The grace of God can't work La gracia de Dios no puede funcionar because it's not activated. porque no está activada. Until you understand Hasta que entiendas what is in your heart is stolen. lo It's que, no longer there. que lo que está en tu corazón se lo robaron y ya no está ahí. Hallelujah. But Hallelujah. once we gain understanding, Pero una vez ganamos entendimiento, that word begins to work in our hearts. esa palabra empieza a trabajar en nuestro corazón. Understanding El entendimiento will transform our attitude transformará nuestra actitud to what we hear a lo que escuchamos and to what we need to do. y a lo que necesitamos hacer. Perdón. Hallelujah. Amén. And then secondly, Jesus goes on to say, Y segundo, Jesús va y dice,
Verse 20, but he who Verso receives 20. seed on stony places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy. Amén. Hallelujah. Amén. These people have an attitude of receiving the word of God with joy. Esta gente tenía una actitud de recibir la palabra de Dios con gozo. So they heard the word, oh, by his stripes you are healed. Hey, they Escuchaban, jump and por sus llagas celebrate and somos sanados, everything. decían bien, le celebraban, estaban Oh, alegres. what an amazing word. Qué Oh, palabra tan maravillosa. you are going to do this, you are going to do that for God, you are Vas a going to hacer esto touch por nations, you Dios, are going vas to a touch tocar people. naciones, vas a tocar personas. God is going to bless you financially. Dios te va a bendecir God financieramente. is going to open doors for you. Dios va a abrir puertas para ti. God is going to give you promotion. Dios te va a dar promoción. And immediately they get up and they start dancing. Y Hey. inmediatamente se paran y empiezan a bailar. But they have no debt. Pero no, They are not deep no son profundos in Christ. en Cristo. So very soon, Entonces muy pronto something happens. algo pasa. What happens? ¿Qué pasa? Yet he has no root in himself, Pero no tienen raíces but profundas. endures only for a while. No duran mucho. For when tribulation and persecution arises, what? Because of the word, En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. immediately he stumbles. Caen Because of the word. por la palabra. Persecution, La afflictions, persecución, trials will come. tribulaciones vendrán. Why? ¿Por qué? Because the devil knows that once you receive and understand that El word, diablo sabe the que grace una of vez God will recibas y rise up entiendas within esa you palabra, la gracia de Dios se levantará sobre ti to become what God wants that word to be. para convertirse en lo que Dios quiere que esa palabra sea. And so he will bring trials, he will bring tribulations. Entonces traerá tribulaciones, traerá problemas. And so the person who was previously dancing and rejoicing for the Entonces, word of God El que that has estaba come, primero oh, regocijándose con la palabra de that Dios. pastor was so amazing. Ese pastor era God is so good to maravilloso. me. Dios I es muy love bueno God so conmigo. much. Amo a Dios mucho. Persecution, trials come. La persecución y los problemas vienen. I don't even know why I bothered to go to the church crowd. Yo ni siquiera sé por qué me fui para esa iglesia. If God is God, why did he tell me things that he knows will not come to pass? Porque si Dios es Dios, me dijo de cosas que ni siquiera iban a Now, pasar. instead of me having a breakthrough, now the vez- pains have become more. En vez de yo tener una solución, ahora tengo más dolor. Instead of things becoming better, things are bad. En vez de Why? las cosas mejorar, se Why? empeoran. ¿Por qué? Why? And they are sad. Y están tristes. They give the chance Dieron la for the oportunidad enemy. para el enemigo. They have let go of the word. Ellos soltaron la palabra. They could not keep the word No mantuvieron la palabra because of the trials. por los problemas. That word could not endure. Que esa y no pudieron durar. May the Lord have mercy on us Que el Señor tenga misericordia de nosotros. and grant us to be deep in Him and to Y nos understand mantenga profundos en Él y entendamos. how things work in the kingdom. Para que las cosas como trabajan en el reino. The time that God's word has come to you is the time that you have to be careful. El tiempo que Dios viene para ti es el tiempo que debes tener cuidado. When God's word has come to you, that Cuando you la are palabra going de to Dios ha venido have a a ti breakthrough. y vas a tener una solución, Understand entiende that there may be a trial, a test. que tal vez haya una Coming. prueba. viniendo. Hallelujah. Amén. And very often I have come to learn that when things are so difficult Muy a around, menudo he venido a entender que cuando las cosas son muy difíciles, I need to watch out how I act, how I speak, how I behave.
Necesito mirar cómo me comporto, cómo me manejo, because breakthrough is around the corner. porque la solución y la victoria God's está word pronta. is about to be fulfilled. La palabra de Dios está pronta And so a when cumplirse. things are tough, Cuando las cosas están difíciles, instead of becoming weak and sad, en vez de hacerlas, en we vez de need to entristecernos, strengthen ourselves in debemos God. fortalecernos Go en deeper Dios in God y profundizarnos en Dios so that we can maintain the word that had come to us. para que podamos mantener esa palabra que vino a pasar. Hallelujah. Amén. If we don't understand, Si no entendemos, if we don't have that in us Si no or in tenemos- Christ, la duda en nosotros en Cristo, if we are always mourning and complaining si siempre estamos quejándonos y as if poniendo God problemas, is not doing anything, como si Dios no estuviera haciendo nada, we must watch out. debemos cuidarnos. We are destroying the seed that is meant to remain in our hearts. Estamos destruyendo la semilla que debe permanecer en nuestros corazones. Verse 22 says, Verso 22 dice, now he who receives seed among the thorns las semillas que cayeron entre los espinos is he who hears the word, representan a los que oyen la palabra de Dios. and the cares of this world, Y la palabra de Dios, the deceitfulness, the cares of this world. las maldiciones de este mundo, Hallelujah. And Amen. the deceitfulness of riches y los atractivos falsos de las riquezas chokes the word, no producen ningún fruto and he becomes unfruitful. y viene a ser no fructífero. So this person is a strong Christian, Esta persona es un cristiano fuerte, but he is not there yet. pero todavía no está allí. But they like to enjoy the world. Pero les gusta disfrutar la palabra. Even though they are Christians, Aunque son cristianos, they like to go and enjoy the dance les gusta ir a And the disfrutar discos, del baile, and all the discotecas things out y there. todas las cosas allá afuera. They love the nice things. Les gustan las cosas buenas. Their main concern is to enjoy the pleasures of the world out there. Su principal preocupación es disfrutar las cosas del mundo. And some of us too as Christians, we go around chasing money. Y algunos de nosotros cristianos estamos preocupados persiguiendo el dinero. We have made money our God. Hemos hecho el dinero nuestro Dios. And so instead of spending time with God, Y en vez de tener tiempo con Dios, we spend all our time chasing money. estamos gastando todo nuestro tiempo Every time persiguiendo there el is dinero. overtime. Cualquier tiempo que haya hora extra, Even during the prayer time that we are supposed to be praying, aún en el momento que estamos orando, we are looking for money. estamos buscando dinero. We have forgotten Hemos olvidado that there is a word that has come to us que hay una palabra que ha venido a nosotros that we need to protect, que debemos proteger, keep in our hearts and hide mantener them. en nuestro corazón y Hallelujah. esconderla. Proverbs Aleluya. chapter 4, Proverbios 4, verse 20 says, verso 20 dice, guard your heart. guarda tu corazón, Guard your heart. Why? guarda tu corazón. ¿Por qué? Because God's word comes into your heart. Porque la palabra de Dios viene a tu corazón. So if your interest is more in enjoying the things of the world Si tu interés es más en disfrutar las cosas del mundo and in chasing money, y en perseguir el dinero, you have the grace. tienes la gracia. But that grace is not fruitful Pero esa gracia no es de fruto, because you have allowed other things to porque has choke dejado it. que otras cosas se lo So lleven. it's not able to grow Entonces no puede crecer and bear fruit in your life. y dar fruto en tu vida. May the Lord grant us wisdom Que el Señor nos dé sabiduría to know what to do with our lives
para saber qué hacer con nuestras vidas. Everything needs investment. Todo necesita una inversión. The grace of God needs our time. La gracia de Dios necesita nuestro tiempo. If you value the grace of God, Si valoras la gracia de you will Dios, make time to develop that grace. vas a hacer tiempo para desarrollar esa gracia. But if other things are more important to you, Pero si otras cosas son más importantes para ti, you will neglect the grace of God. vas a ser negligente con la gracia de Dios. You will allow Y tú vas a dejar other things to become more que important otras cosas sean más than fellowship importantes with God. que la comunión con Dios. And so the word of God is unfruitful. Entonces la palabra de Dios no tiene fruto. Verse 23 says, Verso 23 dice: but he who receives seed pero el que recibe la semilla on the good ground en buena tierra is he who hears the word es el que escucha la palabra and understands it, y la entiende who indeed bears fruit y produce una cosecha and produces y produce some 100, algunos 100, some 60, 60 some 30. y algunos 30. So when you hear the word of God, Entonces, cuando escuchas la palabra de Dios, if you want to keep that word, si quieres mantener esa palabra, then you must do all you can to understand the word. debes hacer todo lo que puedas para entender la palabra. How would you understand the word of God? ¿Cómo vas a entender la palabra de Dios? You have got to take time to study the word of God, Debes tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios, to meditate on the word of God, para meditar en la palabra de Dios, to look for commentaries and things like that and do your research. para mirar comentarios, hacer investigaciones. And Jesus says, the person who does that Y la Biblia dice, la persona que hace eso is the person who will bear fruit. es la persona que dará fruto. Do you want 100-fold fruit? ¿Quieres fruto del 100 por 1? Check your attitude to the word of God. Chequea tu actitud con la palabra de Dios. How much time do you spend in the word of God? ¿Qué tanto tiempo gastas en la palabra de Dios? How much time ¿Cuánto tiempo do you spend with the word of God? tomas en la palabra de Dios? How much effort do you put into understanding God's word? ¿Qué tanto esfuerzo le pones en entender la palabra de Dios? Listen to what God told Joshua. Mira lo que Dios le dijo a Josué. Hallelujah. Listen to what God told Joshua. Mira lo que Jesús le dijo a Josué. Joshua 1:8. Josué 1, 8. Hallelujah. Are you sure? Are you sure you really want to experience the fullness of God's grace in your life? ¿Estás seguro que quieres experimentar la llenura de la gracia de Dios en tu vida? Do you want God to see? Do you want God to perform every word that He has spoken over your life? ¿Tú quieres que Él haga todo lo que Él ha dicho que va a hacer por ti? Make effort to understand. Haz el esfuerzo de entender. If God's word comes to you today and Si tells la you that, palabra oh, de Dios viene a ti hoy you are going to become a great person in the future, y te va a decir, vas a ser una gran persona en el futuro, are you just going to sit there te vas solo a sentar allí and wait for the future to come so that you can be? y esperar que el futuro venga? Some of us don't prepare ourselves. Algunos de nosotros no nos preparamos, We just live anyhow, nos manejamos de cualquier manera enjoy everything and eat anything, y vamos a comer todo y vamos a comer de lo que sea and think that when the time comes, y pensamos que cuando el tiempo venga everything will be okay. todo será bien. It won't be okay. No va a estar bien. Hallelujah. Amen. This is God's advice to Joshua. He says, this book of the law Este libro del Señor shall not depart from your mouth, no se irá de tu boca, but you shall meditate in it day and night, pero meditarás en él día y noche, that you may observe to do according to all that is written in it. para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito.
For then you will make your way prosperous, Solamente entonces prosperará and then you will have good y success. te irá bien en todo lo que hagas. We want the success. Queremos el éxito. We want our ways to prosper, Queremos que nuestros caminos prosperen, but we don't give place to the word of God. pero no tomamos lugar para la palabra de Dios. But God is saying to us Pero Dios nos está diciendo that things don't work like that. que las cosas no funcionan así. Make time for God's word. Haz tiempo para la palabra de Dios. Make time for what? God's word. Haz tiempo para la palabra de Dios. Hallelujah. Amén. Because it is only when you understand the word of God Porque es solo cuando entiendes la palabra de Dios that grace will rise up and do its work. que esa gracia se levantará y hará su trabajo. If you don't understand what God has spoken to you, Si no entiendes lo que Dios te ha hablado, you will not be able. Hallelujah. tú no vas a poder.